मुश्किल वक्त में कभी साथ मत छोड़ना, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरा तुम ही आखिरी सहारा हो, प्लीज यार। सबको तो मैं ही बुरी लगती हूँ। अब्बा ने कहा था वहां से जाने के लिए, खुद घर छोड़कर नहीं आई थी। क्या वो शादियां मैंने भागकर की थी? आप लोग भी तो थे उस शादी में। और जिन शादियों की आप बात कर रही हैं, उसमें मेरी क्या गलती? अब मेरी किस्मत में नहीं था कि वो शादियां चल। ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, सारा कसूर तुम्हारा है। मैं नहीं आऊंगी वापस उस घर में। उन बंदों का कोई कसूर नहीं था। सामान उठाओ और घर चलो। तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। तमीज। मम्मी, खत्म करते हैं इस बात को। आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। अरे कैसे खत्म कर दूं बेटा? वो इस घर में हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरती है, और तुम मानो या ना मानो, तुमको बता बता के तुम्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। तुम भी धीरे धीरे उसकी तरफ माइल हो रहे हो यार। कि मैंने अपने बेहतर मुस्तकबिल की असीब से शादी की थी। मैं मानती हूँ, लेकिन वो मेरी गलती थी। लेकिन तुम तो ये गलती मत करो। तुम तो मत करो मेरे साथ ऐसे। क्यों? तुम खुद को अमीन को धोखा दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे टूटे हुए दिल को सहारा दिया था। बोलो। लेकिन ऐसा करके तुम खुद को मजीद धोखा दे रही हो। किस मट्टी की बनी हुई हो तुम? जब एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो क्यों कॉल किए जा रही? कि तुम्हारा मसला नहीं है। अरे मैंने कब कहा है कि तुमने कुछ किया है? कब तक तुम्हारी दिलजोई करने के लिए तुम्हारी मर्जी का स्क्रिप्ट बोलता रहूंगा? मेरी भी कुछ लाइफ है। मैं देखो, सबकी जिंदगी में मसले होते हैं, मेरी जिंदगी में भी बहुत मसले चल रहे हैं। कोई बीमार हूँ? मैं तुम्हें कौन सी जबान में समझा? और मुझे उन मसलों से फुर्सत नहीं मिलती अब तुम्हारे लिए। इसलिए बराए मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दो। शायद मैं इतना सीरियस तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। I'm damn serious. I'm not joking. Bye. क्या बकवास? या अल्लाह, मैं तो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी। या अल्लाह, मैंने ये जिंदगी नहीं मांगी थी, तो सुकून और राहत भी अता कर दे। लेकिन अगर तूने मुझे ये जिंदगी अता कर दी, अल्लाह तू तो जानता है ना, उससे बेहद मोहब्बत करती। या अल्लाह, तू हमारे दरमियान बुरी और बदगुमानियों को ना आने दे। उसका भला चाहती हूँ। या अल्लाह प्लीज। हेलो, मुझे तो वापस जाना था। क्यों ना तुम्हारी जो कल आपने मुझसे झूठ बोला था, आपने तो कभी किसी भी बात पे आज से पहले झूठ नहीं बोला। एक दिन हम दोनों इकट्ठे प्रवास करेंगे। मैं सिर्फ झूठ नहीं बोला था, तो तुम आज भी उस घर में अपनी जगह बना रही हो। वक्ती तौर पर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। आज तुम आजाद हो, काफी है, इंडिपेंडेंट हो। एक अजनबी की तरह ट्रीट, पलट के देखा तक नहीं कि मैं आ गई या नहीं। हम दोनों मिलके अपनी बच्ची को लंदन घुमाएंगे। तुमको पाना नामुमकिन था ईसा, लेकिन ये सब कुछ अम्मी बाबा की दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ है। एक ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है।
तुम्हारे लिए बहुत अच्छे इंसान को चुन रखा है, उन्होंने कहा था, तभी तुम्हारी बारात वापस गई है। क्योंकि जीत को मैंने अपना मुकद्दर बना लिया, तो फिर हार को अपनी आदत बना ले। चलो अपनी चाल चलो। तुम्हारे सामने आके क्यों काटी? उसे अगर नस काटनी थी तुम्हारी गैर मौजूदगी में काट लेती, इसलिए उसे ये सारा ड्रामा तुम्हारे सामने आके रचा है। लेकिन अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में काटती तो उसे बचाता कौन? तो तुम्हारी मौजूदगी में। अम्मी मैं भी यही बात कर रहा था, उसकी सारी गलतियों को भुला के अपना लूं उसे। उसको मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं, और उसी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं रीबा के बारे में सोचूं। मोबाइल जो होता है वो बचपन से ही मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन उसमें के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो उसका बाप होता है वो बिला वजह कि उसको बचपन से सजाएं वगैरह देता रहता है। जब भी कोई काम का बुरा करता है तो उसको कमरे में बंद कर देता है, कमरे में ऐसे बंद करता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा घंटे रोता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन चीखता चलाता रहता है। वही उसके दिमाग में बस बचपन की होती हैं यादें और वो बसी रहती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो वैसी ही हरकतें करता रहता है। उसके अंदर कभी कोई रूप आ जाता है, कभी कोई रूप आ जाता है। अगर वो अच्छा सा नॉर्मल हालत में है तो एकदम से उसके साथ बुरा काम करने लग पड़ता है। कभी वो पेंटिंग करने लग पड़ता है, कभी कुछ बेरूपी के तौर पर उसपे बहुत ज़्यादा रंग या रूप आ जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी जो माँ होती है वो उसकी शादी करती है, तो वो मैक जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की होती है, उसके साथ शादी करता है। लेकिन उसको नहीं पता होता कि इसके साथ क्या होता है। लेकिन वो जब पहले तो 2-3 दिन अच्छा रहता है, दूसरे दिन वो कभी उसके साथ मतलब कि बहनों वाली बातें करने लग पड़ता है। किचन में आता है तो कभी पंजाबी बोलने लग पड़ता है, कभी कुछ करता है। तो वो कहती है पता नहीं इस मकाइल को क्या मसला है, क्या है? ऐसा तो नहीं, 2-3 दिन में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ये ऐसी बातें कर रहा है। तो वो उसकी माँ से पूछती है कैसे? वो कहते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं है, वो वैसे ही आपके साथ मजाक कर रहा है। तो लेकिन कभी वो गुस्से में आ जाता है, तो वो कभी मतलब नॉर्मल हालत में हो जाता है। तो जब भी एक दफ़ा कमरे में आए तो एकदम उसको वो गले से पकड़ लेता है और आंखें बिल्कुल उसकी रेड हो जाती हैं। तो वो देखती है बस ये सारा मंजर, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रहूँगी। मकाइल को पता नहीं क्या मसला है, क्या बीमारी है, लेकिन आप लोगों ने हमसे छिपाया गया, मैं इसके साथ कभी भी नहीं रहूँगी। तो वो आगे से उसकी सास समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एकदम नॉर्मल हालत में आ जाता है। ऐसे ही रोज़ कभी वो खाना बना रहा होता है तो उसके पास जाती है, तो वो कहता है बहन क्या चाहिए? तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या सब कुछ, कभी ये मुझे कुछ कहता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ बन जाता है और कभी कुछ बन जाता है, इसका क्या मसला क्या है? तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने घर जाके भी रोती है कि पता नहीं मुकाइल के साथ कैसा क्या मसला है जो मेरे साथ ऐसे करता है। लेकिन उसके घर वाले भी नहीं बताते। कभी उसको वॉशरूम में बंद करता है, वॉशरूम में बंद करके खुद इतना हंसता रहता है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मुकाइल दरवाज़ा खोलो, मुकाइल दरवाज़ा खोलो, लेकिन नहीं खोलता। ऊपर से उसकी बहन आती है, वो दरवाज़ा खोलती है और उसको डांटती है कि तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो? अगर उसके साथ नहीं रहना तो उसको वापस भेज दो। तो फिर थोड़ी देर बाद उसको खुद ही नॉर्मल हालत में आ जाता है और कहता है सॉरी करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता चलता कि मेरे साथ कैसा क्या हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारी बहुत उसके साथ आदत पड़ जाती है उसको। लेकिन बाद में वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि बचपन में मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की थी, मेरी सज़ाएं देता था, वही मेरे दिमाग से अब बातें नहीं निकलती। तो कभी मैं कुछ मेरे में आ जाता है और कभी कुछ में आ जाता है। तो मेरे पे कंट्रोल नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ अगले बंदे के साथ। तो प्लीज़ मेरे साथ अगर तुमने रहना है तो तुम ऐसा सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले अपने बाप को मतलब कि दूर जाते हुए देखा है, लेकिन अभी मैं तुम्हें दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, जो मुझे सबसे अजीज़ चीज़ होती है, वो मुझसे छीन जाए तो मैं पागल हो जाता हूँ। क्योंकि मेरा बाप था वो भी मुझसे छीन गया था और वो मुझे ऐसी सजाएं देते, लेकिन वो यह चाहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो मेरे से दूर हो गए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो वो आगे से बेचारी रोती रहती है। वो कहती है कि इसकी मोहब्बत ऐसी कैसे क्या मोहब्बत है कि कभी ये कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, कभी मारने पे आ जाता है। तो वो बेचारी चुप करके इस बात सुनती रहती है। तो वो कहता है कि तुम मेरा साथ दोगी ना, मुझे ठीक करोगी ना? तो वो आगे से कहती है हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन प्लीज़ मैं जो कहूँगी वो आप करेंगे, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते तो फिर मैं क्या आपकी बात सुनूंगी? तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ दोगी, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी? वो कहती है हाँ मैं कभी नहीं छोड़कर तुम्हें जाऊँगी यहाँ से।
मोबाइल जो होता है वो बचपन से ही मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन उसमें के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो उसका बाप होता है वो बिला वजह किसको बचपन से ही सजाएं वगैरह देता रहता है। जब भी कोई काम का बुरा करता है तो उसको कमरे में बंद कर देता है, कमरे में ऐसे बंद करता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा घंटे रोता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन चीखता चलाता रहता है। वही उसके दिमाग में बस बचपन की होती हैं यादें और वो बसी रहती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो वैसी ही हरकतें करता रहता है। उसके अंदर कभी कोई रूप आ जाता है, कभी कोई रूप आ जाता है। अगर वो अच्छा सा नॉर्मल हालत में है तो एकदम से उसके साथ बुरा बुरा काम करने लग पड़ता है। कभी वो पेंटिंग करने लग पड़ता है, कभी कुछ बेरूपी के तौर पर उस पे बहुत ज़्यादा रंग या रूप आ जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी जो माँ होती है वो उसकी शादी करती है। तो वो मैक जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की होती है, उसके साथ शादी करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि इसके साथ क्या होता है। लेकिन वो जब पहले पहले तो 2-3 दिन अच्छा रहता है, दूसरे दिन वो कभी उसके साथ मतलब कि बहनों वाली बातें करने लग पड़ता है। किचन में आता है तो कभी पंजाबी बोलने लग पड़ता है, कभी कुछ करते तो वो कहती है पता नहीं इस मकाइल को क्या मसला है, क्या है। ऐसा तो नहीं, 2-3 दिन में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ये ऐसी बातें कर रहा है। तो वो उसकी माँ से पूछती है कैसे, वो कहते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं है, वो वैसे ही आपके साथ मजाक कर रहा है। तो लेकिन कभी वो गुस्से में आ जाता है तो वो कभी मतलब नॉर्मल हालत में हो जाता है। तो जब भी एक दफ़ा कमरे में आए तो एकदम उसको वो गले से पकड़ लेता है और आंखें बिल्कुल उसकी रेड हो जाती हैं। तो वो देखती है बस ये सारा मंजर, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रहूँगी, मकाइल को पता नहीं क्या मसला है, क्या बीमारी है, लेकिन आप लोगों ने हमसे छिपाया गया, मैं इसके साथ कभी भी नहीं रहूँगी। तो वो आगे से उसकी सास समझाती है कि ऐसा इसको कुछ नहीं है। तो वो एकदम नॉर्मल हालत में आ जाता है। ऐसे ही रोज़ कभी वो खाना बना रहा होता है तो वो उसके पास जाती है तो वो कहता है बहन क्या चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या है सब कुछ, कभी ये मुझे कुछ कहता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ बन जाता है और कभी कुछ बन जाता है, इसका क्या मसला क्या है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपने घर जाके भी रोती है कि पता नहीं मिकाइल के साथ कैसा क्या मसला है जो मेरे साथ ऐसे करता है। लेकिन उसके घर वाले भी नहीं बताते। कभी उसको वॉशरूम में बंद करता है, वॉशरूम में बंद करके खुद इतना हंसता रहता है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मिकाइल दरवाज़ा खोलो, मिकाइल दरवाज़ा खोलो, लेकिन नहीं खोलता। ऊपर से उसकी बहन आती है, वो दरवाज़ा खोलती है और उसको डांटती है कि तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो, अगर उसके साथ नहीं रहना तो उसको वापस भेज दो। तो फिर थोड़ी देर बाद उसको खुद ही नॉर्मल हालत में आ जाता है और कहता है सॉरी करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता चलता कि मेरे साथ कैसा क्या हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारी बहुत उसके साथ आदत पड़ जाती है उसको। लेकिन बाद में वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि बचपन में मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की थी, मेरे जो सजाएं देता था वही मेरे दिमाग से अब बातें नहीं निकलती। तो कभी मैं कुछ मेरे में आ जाता है और कभी कुछ में आ जाता है। तो मेरे पे कंट्रोल नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ अगले बंदे के साथ। तो प्लीज़ मेरे साथ अगर तुमने रहना है तो तुम ऐसा सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले अपने बाप को मतलब कि दूर जाते हुए देखा है, लेकिन अभी मैं तुम्हें दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, जो मुझे सबसे अजीज़ चीज़ होती है, वो मुझसे छीन जाए तो मैं पागल हो जाता हूँ। क्योंकि मेरा बाप था वो भी मुझसे छीन गया था और वो मुझे ऐसे सजाएं देते, लेकिन वो यह चाहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो मेरे से दूर हो गए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो वो आगे से बेचारी रोती रहती है। वो कहती है कि इसकी मोहब्बत ऐसी कैसे क्या मोहब्बत है कि कभी ये कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, कभी मारने पे आ जाता है। तो वो बेचारी चुप करके इस बात सुनती रहती है। तो वो कहता है कि तुम मेरा साथ दोगी ना, मुझे ठीक करोगी ना। तो वो आगे से कहती है हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन प्लीज़ मैं जो कहूँगी वो आप करेंगे, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते तो फिर मैं क्या आपकी बात सुनूंगी। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ दोगी, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। वो कहती है हाँ मैं कभी नहीं छोड़कर तुम्हें जाऊँगी यहाँ से। मोबाइल जो होता है वो बचपन से ही मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन उसमें के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो उसका बाप होता है वो बिला वजह किसको बचपन से ही सजाएं वगैरह देता रहता है। जब भी कोई काम का बुरा करता है तो उसको कमरे में बंद कर देता है, कमरे में ऐसे बंद करता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा घंटे रोता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन चीखता चलाता रहता है। वही उसके दिमाग में बस बचपन की होती हैं यादें और वो बसी रहती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो वैसी ही हरकतें करता रहता है। उसके अंदर कभी कोई रूप आ जाता है, कभी कोई रूप आ जाता है। अगर वो अच्छा सा नॉर्मल हालत में है तो एकदम से उसके साथ बुरा बुरा काम करने लग पड़ता है, कभी वो पेंटिंग करने लग पड़ता है, कभी कुछ बेरूपी के तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा रंग या रूप आ जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी जो माँ होती है वो उसकी शादी करती है। तो वो मैक जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की होती है, उसके साथ शादी करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि इसके साथ क्या होता है। लेकिन वो जब पहले पहले तो 2-3 दिन अच्छा रहता है, दूसरे दिन वो कभी उसके साथ मतलब कि बहनों वाली बातें करने लग पड़ता है। किचन में आता है तो कभी पंजाबी बोलने लग पड़ता है, कभी कुछ करते तो वो कहती है पता नहीं इस मकाइल को क्या मसला है, क्या है। ऐसा तो नहीं,
نہیں 2-3 دن میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن آج یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ اس کی ماں سے پوچھتی ہے کیسے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو لیکن کبھی وہ غصے میں آ جاتا ہے تو وہ کبھی مطلب نارمل حالت میں ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ایک دفعہ کمرے میں آئے تو ایک دم اس کو وہ گلے سے پکڑ لیتا ہے اور آنکھیں بالکل اس کی ریڈ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ دیکھتی ہے بس یہ سارا منظر، تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں یہاں پہ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، مکائل کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہم سے چھپایا گیا، میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ تو وہ آگے سے اس کی ساس سمجھاتی ہے کہ ایسا اس کو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی روز کبھی وہ کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بہن کیا چاہیے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا سب کچھ، کبھی یہ مجھے کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے اور کبھی کچھ بن جاتا ہے، اس کا کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے گھر جا کے بھی روتی ہے کہ پتہ نہیں مکائل کے ساتھ کیسا کیا مسئلہ ہے جو میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، لیکن اس کے گھر والے بھی نہیں بتاتے۔ کبھی اس کو واش روم میں بند کرتا ہے، واش روم میں بند کر کے خود اتنا ہنستا رہتا ہے۔ تو وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے کہ مکائل دروازہ کھولو، مکائل دروازہ کھولو، لیکن نہیں کھولتا۔ اوپر سے اس کی بہن آتی ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے اور اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، تم اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کو واپس بھیج دو۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کو خود ہی نارمل حالت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سوری کرتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کیسا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ بیچاری بہت اس کے ساتھ عادت پڑ جاتی ہے اس کو، لیکن بعد میں وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کیونکہ بچپن میں میرے باپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، میرے سزائیں دیتا تھا، وہی میرے دماغ سے اب باتیں نہیں نکلتی، کبھی میں کچھ میرے میں آ جاتا ہے اور کبھی کچھ میں آ جاتا ہے۔ تو میرے پہ کنٹرول نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں اگلے بندے کے ساتھ۔ تو پلیز میرے ساتھ اگر تم نے رہنا ہے تو تم ایسا سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ میں پہلے اپنے باپ کو مطلب کہ دور جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ابھی میں تمہیں دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو مجھے سب سے عزیز چیز ہوتی ہے، وہ مجھ سے چھین جائے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرا باپ تھا وہ بھی مجھ سے چھین گیا تھا اور وہ مجھے ایسے سزائیں دیتے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن وہ میرے سے دور ہو گئے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو وہ آگے سے بیچاری روتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کی محبت ایسی کیا محبت ہے کہ کبھی یہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بہت اچھا بن جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ برا مان جاتا ہے، کبھی مارنے پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ بیچاری چپ کر کے بات سنتی رہتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا ساتھ دو گی نا، مجھے ٹھیک کرو گی نا۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن پلیز میں جو کہوں گی وہ آپ کریں گے، کیونکہ آپ میری بات نہیں مانتے تو پھر میں کیا آپ کی بات سنوں گی۔ تو وہ کہتا ہے ہاں میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن تم میرے ساتھ دو گی، تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ وہ کہتی ہے ہاں میں کبھی نہیں چھوڑ کر تمہیں جاؤں گی یہاں سے۔ مکائل جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی مطلب ایسے چڑچڑا پن اس میں کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ بلا وجہ کس کو بچپن سے سزائیں وغیرہ دیتا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی کام برا کرتا ہے تو اس کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، کمرے میں ایسے بند کرتا ہے کہ وہ بیچارہ بہت زیادہ گھنٹے روتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن چیختا چلاتا رہتا ہے۔ وہی اس کے دماغ میں بس بچپن کی ہوتی ہیں یادیں اور وہ بسی رہتی ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ویسی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس کے اندر کبھی کوئی روپ آ جاتا ہے، کبھی کوئی روپ آ جاتا ہے۔ اگر وہ اچھا سا نارمل حالت میں ہے تو ایک دم سے اس کے ساتھ برا کام کرنے لگ پڑتا ہے، کبھی وہ پینٹنگ کرنے لگ پڑتا ہے، کبھی کچھ بیروپی کے طور پر اس پہ بہت زیادہ رنگ یا روپ آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کی شادی کرتی ہے، تو وہ میک جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی لڑکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جب پہلے تو 2-3 دن اچھا رہتا ہے، دوسرے دن وہ کبھی اس کے ساتھ مطلب کہ بہنوں والی باتیں کرنے لگ پڑتا ہے، کچن میں آتا ہے تو کبھی پنجابی بولنے لگ پڑتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے پتہ نہیں اس مکائل کو کیا مسئلہ ہے، کیا ایسا تو نہیں 2-3 دن میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن آج یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ اس کی ماں سے پوچھتی ہے کیسے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو لیکن کبھی وہ غصے میں آ جاتا ہے تو وہ کبھی مطلب نارمل حالت میں ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ایک دفعہ کمرے میں آئے تو ایک دم اس کو وہ گلے سے پکڑ لیتا ہے اور آنکھیں بالکل اس کی ریڈ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ دیکھتی ہے بس یہ سارا منظر، تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں یہاں پہ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، مکائل کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہم سے چھپایا گیا، میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ تو وہ آگے سے اس کی ساس سمجھاتی ہے کہ ایسا اس کو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی روز کبھی وہ کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بہن کیا چاہیے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا سب کچھ، کبھی یہ مجھے کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے اور کبھی کچھ بن جاتا ہے، اس کا کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے گھر جا کے بھی روتی ہے
کہ پتہ نہیں مکائل کے ساتھ کیسا کیا مسئلہ ہے جو میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، لیکن اس کے گھر والے بھی نہیں بتاتے کبھی اس کو واش روم میں بند کرتا ہے، واش روم میں بند کر کے خود اتنا ہنستا رہتا ہے، تو وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے کہ مکائل دروازہ کھولو، مکائل دروازہ کھولو، لیکن نہیں کھولتا۔ اوپر سے اس کی بہن آتی ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے اور اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، تم اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کو واپس بھیج دو۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کو خود ہی نارمل حالت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سوری کرتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کیسا کیا ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بیچاری بہت اس کے ساتھ عادت پڑ جاتی ہے اس کو، لیکن بعد میں وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کیونکہ بچپن میں میرے باپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، میرے سزائیں دیتا تھا، وہی میرے دماغ سے اب باتیں نہیں نکلتی، کبھی میں کچھ میرے میں آ جاتا ہے اور کبھی کچھ میں آ جاتا ہے، تو میرے پہ کنٹرول نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں اگلے بندے کے ساتھ۔ تو پلیز میرے ساتھ اگر تم نے رہنا ہے تو تم ایسا سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ میں پہلے اپنے باپ کو مطلب کہ دور جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ابھی میں تمہیں دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو مجھے سب سے عزیز چیز ہوتی ہے، وہ مجھ سے چھین جائے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرا باپ تھا وہ بھی مجھ سے چھین گیا تھا اور وہ مجھے ایسے سزائیں دیتے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن وہ میرے سے دور ہو گئے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو وہ آگے سے بیچاری روتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کی محبت ایسی کیا محبت ہے کہ کبھی یہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بہت اچھا بن جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ برا مان جاتا ہے، کبھی مارنے پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ بیچاری چپ کر کے بات سنتی رہتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا ساتھ دو گی نا، مجھے ٹھیک کرو گی نا، تو وہ آگے سے کہتی ہے ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن پلیز میں جو کہوں گی وہ آپ کریں گے، کیونکہ آپ میری بات نہیں مانتے تو پھر میں کیا آپ کی بات سنوں گی۔ تو وہ کہتا ہے ہاں میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن تم میرے ساتھ دو گی، تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ وہ کہتی ہے ہاں میں کبھی نہیں چھوڑ کر تمہیں جاؤں گی یہاں سے۔ مکائل جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی مطلب ایسے چڑچڑا پن اس میں کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ بلا وجہ کس کو بچپن سے سزائیں وغیرہ دیتا رہتا ہے، جب بھی کوئی کام برا کرتا ہے تو اس کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، کمرے میں ایسے بند کرتا ہے کہ وہ بیچارہ بہت زیادہ گھنٹے روتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن چیختا چلاتا رہتا ہے، وہی اس کے دماغ میں بس بچپن کی ہوتی ہیں یادیں اور وہ بسی رہتی ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ویسی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس کے اندر کبھی کوئی روپ آ جاتا ہے، کبھی کوئی روپ آ جاتا ہے، اگر وہ اچھا سا نارمل حالت میں ہے تو ایک دم سے اس کے ساتھ برا کام کرنے لگ پڑتا ہے، کبھی وہ پینٹنگ کرنے لگ پڑتا ہے، کبھی کچھ بیروپی کے طور پر اس پہ بہت زیادہ رنگ یا روپ آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کی شادی کرتی ہے، تو وہ میک جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی لڑکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جب پہلے تو 2-3 دن اچھا رہتا ہے، دوسرے دن وہ کبھی اس کے ساتھ مطلب کہ بہنوں والی باتیں کرنے لگ پڑتا ہے، کچن میں آتا ہے تو کبھی پنجابی بولنے لگ پڑتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے پتہ نہیں اس مکائل کو کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، ایسا تو نہیں 2-3 دن میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن آج یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، تو وہ اس کی ماں سے پوچھتی ہے کیسے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو لیکن کبھی وہ غصے میں آ جاتا ہے تو وہ کبھی مطلب نارمل حالت میں ہو جاتا ہے، تو جب بھی ایک دفعہ کمرے میں آئے تو ایک دم اس کو وہ گلے سے پکڑ لیتا ہے اور آنکھیں بالکل اس کی ریڈ ہو جاتی ہیں، تو وہ دیکھتی ہے بس یہ سارا منظر، تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں یہاں پہ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، مکائل کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہم سے چھپایا گیا، میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ تو وہ آگے سے اس کی ساس سمجھاتی ہے کہ ایسا اس کو کچھ نہیں ہے، تو وہ ایک دم نارمل حالت میں آ جاتا ہے، ایسے ہی روز کبھی وہ کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے بہن کیا چاہیے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا سب کچھ، کبھی یہ مجھے کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے اور کبھی کچھ بن جاتا ہے، اس کا کیا مسئلہ کیا ہے، تو وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے گھر جا کے بھی روتی ہے کہ پتہ نہیں مکائل کے ساتھ کیسا کیا مسئلہ ہے جو میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، لیکن اس کے گھر والے بھی نہیں بتاتے کبھی اس کو واش روم میں بند کرتا ہے، واش روم میں بند کر کے خود اتنا ہنستا رہتا ہے، تو وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے کہ مکائل دروازہ کھولو، مکائل دروازہ کھولو، لیکن نہیں کھولتا۔ اوپر سے اس کی بہن آتی ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے اور اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، تم اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کو واپس بھیج دو۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کو خود ہی نارمل حالت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سوری کرتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کیسا کیا ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بیچاری بہت اس کے ساتھ عادت پڑ جاتی ہے اس کو، لیکن بعد میں وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کیونکہ بچپن میں میرے باپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، میرے سزائیں دیتا تھا، وہی میرے دماغ سے اب باتیں نہیں نکلتی، کبھی میں کچھ میرے میں آ جاتا ہے اور کبھی کچھ میں آ جاتا ہے، تو میرے پہ کنٹرول نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں اگلے بندے کے ساتھ۔
تو پلیز میرے ساتھ اگر تم نے رہنا ہے تو تم ایسا سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ میں پہلے اپنے باپ کو مطلب کہ دور جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ابھی میں تمہیں دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو مجھے سب سے عزیز چیز ہوتی ہے، وہ مجھ سے چھین جائے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرا باپ تھا وہ بھی مجھ سے چھین گیا تھا، اور وہ مجھے ایسے سزائیں دیتے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن وہ میرے سے دور ہو گئے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو وہ آگے سے بیچاری روتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کی محبت ایسی کیا محبت ہے کہ کبھی یہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بہت اچھا بن جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ برا مان جاتا ہے، کبھی مارنے پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ بیچاری چپ کر کے بات سنتی رہتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا ساتھ دو گی نا، مجھے ٹھیک کرو گی نا؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن پلیز میں جو کہوں گی وہ آپ کریں گے، کیونکہ آپ میری بات نہیں مانتے تو پھر میں کیا آپ کی بات سنوں گی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن تم میرے ساتھ دو گی، تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی؟ وہ کہتی ہے ہاں میں کبھی نہیں چھوڑ کر تمہیں جاؤں گی یہاں سے۔ مکائل جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی مطلب ایسے چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ بلا وجہ کس کو بچپن سے سزائیں وغیرہ دیتا رہتا ہے، جب بھی کوئی کام برا کرتا ہے تو اس کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، کمرے میں ایسے بند کرتا ہے کہ وہ بیچارہ بہت زیادہ گھنٹے روتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن چیختا چلاتا رہتا ہے، وہی اس کے دماغ میں بس بچپن کی ہوتی ہیں یادیں اور وہ بسی رہتی ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ویسی ہی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس کے اندر کبھی کوئی روپ آ جاتا ہے، کبھی کوئی روپ آ جاتا ہے، اگر وہ اچھا سا نارمل حالت میں ہے تو ایک دم سے اس کے ساتھ برا کام کرنے لگ پڑتا ہے، کبھی وہ پینٹنگ کرنے لگ پڑتا ہے، کبھی کچھ بیروپی کے طور پر اس پہ بہت زیادہ رنگ یا روپ آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کی شادی کرتی ہے، تو وہ میگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی لڑکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جب پہلے تو 2-3 دن اچھا رہتا ہے، دوسرے دن وہ کبھی اس کے ساتھ مطلب کہ بہنوں والی باتیں کرنے لگ پڑتا ہے، کچن میں آتا ہے تو کبھی پنجابی بولنے لگ پڑتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے پتہ نہیں اس مکائل کو کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، ایسا تو نہیں 2-3 دن میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن آج یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ اس کی ماں سے پوچھتی ہے کیسے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو لیکن کبھی وہ غصے میں آ جاتا ہے تو وہ کبھی مطلب نارمل حالت میں ہو جاتا ہے، تو جب بھی ایک دفعہ کمرے میں آئے تو ایک دم اس کو وہ گلے سے پکڑ لیتا ہے اور آنکھیں بالکل اس کی ریڈ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ دیکھتی ہے بس یہ سارا منظر تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں یہاں پہ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، مکائل کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہم سے چھپایا گیا، میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ تو وہ آگے سے اس کی ساس سمجھاتی ہے کہ ایسا اس کو کچھ نہیں ہے، تو وہ ایک دم نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی روز کبھی وہ کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے بہن کیا چاہیے؟ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا سب کچھ، کبھی یہ مجھے کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے اور کبھی کچھ بن جاتا ہے، اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے گھر جا کے بھی روتی ہے کہ پتہ نہیں مکائل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، لیکن اس کے گھر والے بھی نہیں بتاتے۔ کبھی اس کو واش روم میں بند کرتا ہے، واش روم میں بند کر کے خود اتنا ہنستا رہتا ہے، تو وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے کہ مکائل دروازہ کھولو، مکائل دروازہ کھولو، لیکن نہیں کھولتا۔ اوپر سے اس کی بہن آتی ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے اور اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، تم اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کو واپس بھیج دو۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کو خود ہی نارمل حالت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سوری کرتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کیسا کیا ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بیچاری بہت اس کے ساتھ عادت پڑ جاتی ہے اس کو، لیکن بعد میں وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کیونکہ بچپن میں میرے باپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، مجھے سزائیں دیتا تھا، وہی میرے دماغ سے اب باتیں نہیں نکلتی، کبھی میں کچھ میرے میں آ جاتا ہے اور کبھی کچھ میں آ جاتا ہے، تو میرے پہ کنٹرول نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں اگلے بندے کے ساتھ۔ تو پلیز میرے ساتھ اگر تم نے رہنا ہے تو تم ایسا سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ میں پہلے اپنے باپ کو مطلب کہ دور جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ابھی میں تمہیں دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو مجھے سب سے عزیز چیز ہوتی ہے، وہ مجھ سے چھین جائے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرا باپ تھا وہ بھی مجھ سے چھین گیا تھا، اور وہ مجھے ایسے سزائیں دیتے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن وہ میرے سے دور ہو گئے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو وہ آگے سے بیچاری روتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کی محبت ایسی کیا محبت ہے کہ کبھی یہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بہت اچھا بن جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ برا مان جاتا ہے، کبھی مارنے پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ بیچاری چپ کر کے بات سنتی رہتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا ساتھ دو گی نا، مجھے ٹھیک کرو گی نا؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن پلیز میں جو کہوں گی وہ آپ کریں گے، کیونکہ آپ میری بات نہیں مانتے تو پھر میں کیا آپ کی بات سنوں گی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن تم میرے ساتھ دو گی، تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی؟ وہ کہتی ہے ہاں میں کبھی نہیں چھوڑ کر تمہیں جاؤں گی یہاں سے۔
मोबाइल जो होता है वो बचपन से ही मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन उसमें के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो उसका बाप होता है वो बिला वजह किसको बचपन से ही सजाएं वगैरह देता रहता है। जब भी कोई काम का बुरा करता है तो उसको कमरे में बंद कर देता है, कमरे में ऐसे बंद करता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा घंटे रोता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन चीखता चिल्लाता रहता है। वही उसके दिमाग में बस बचपन की होती हैं यादें और वो बसी रहती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो वैसी ही हरकतें करता रहता है। उसके अंदर कभी कोई रूप आ जाता है, कभी कोई रूप आ जाता है। अगर वो अच्छा सा नॉर्मल हालत में है तो एकदम से उसके साथ बुरा बुरा काम करने लग पड़ता है। कभी वो पेंटिंग करने लग पड़ता है, कभी कुछ बेरूपी के तौर पर उस पे बहुत ज़्यादा रंग या रूप आ जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी जो माँ होती है वो उसकी शादी करती है। तो वो मैग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की होती है, उसके साथ शादी करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि इसके साथ क्या होता है। लेकिन वो जब पहले पहले तो 2-3 दिन अच्छा रहता है, दूसरे दिन वो कभी उसके साथ मतलब कि बहनों वाली बातें करने लग पड़ता है। किचन में आता है तो कभी पंजाबी बोलने लग पड़ता है, कभी कुछ करता है। तो वो कहती है पता नहीं इस मकाइल को क्या मसला है, क्या है? ऐसा तो नहीं, 2-3 दिन में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ये ऐसी बातें कर रहा है। तो वो उसकी माँ से पूछती है कैसे, वो कहते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं है, वो वैसे ही आपके साथ मजाक कर रहा है। तो लेकिन कभी वो गुस्से में आ जाता है तो वो कभी मतलब नॉर्मल हालत में हो जाता है। तो जब भी एक दफ़ा कमरे में आए तो एकदम उसको वो गले से पकड़ लेता है और आंखें बिल्कुल उसकी रेड हो जाती हैं। तो वो देखती है बस ये सारा मंजर, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रहूँगी, मकाइल को पता नहीं क्या मसला है, क्या बीमारी है, लेकिन आप लोगों ने हमसे छिपाया गया, मैं इसके साथ कभी भी नहीं रहूँगी। तो वो आगे से उसकी सास समझाती है कि ऐसा इसको कुछ नहीं है। तो वो एकदम नॉर्मल हालत में आ जाता है। ऐसे ही रोज़ कभी वो खाना बना रहा होता है तो वो उसके पास जाती है तो वो कहता है बहन क्या चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या है सब कुछ, कभी ये मुझे कुछ कहता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ बन जाता है और कभी कुछ बन जाता है, इसका क्या मसला क्या है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपने घर जाके भी रोती है कि पता नहीं मिकाइल के साथ कैसा क्या मसला है जो मेरे साथ ऐसे करता है। लेकिन उसके घर वाले भी नहीं बताते। कभी उसको वॉशरूम में बंद करता है, वॉशरूम में बंद करके खुद इतना हंसता रहता है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मिकाइल दरवाज़ा खोलो, मिकाइल दरवाज़ा खोलो, लेकिन नहीं खोलता। ऊपर से उसकी बहन आती है, वो दरवाज़ा खोलती है और उसको डांटती है कि तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो, अगर उसके साथ नहीं रहना तो उसको वापस भेज दो। तो फिर थोड़ी देर बाद उसको खुद ही नॉर्मल हालत में आ जाता है और कहता है सॉरी करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता चलता कि मेरे साथ कैसा क्या हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारी बहुत उसके साथ आदत पड़ जाती है उसको। लेकिन बाद में वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि बचपन में मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की थी, मेरे जो सजाएं देता था वही मेरे दिमाग से अब बातें नहीं निकलती। तो कभी मैं कुछ मेरे में आ जाता है और कभी कुछ में आ जाता है। तो मेरे पे कंट्रोल नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ अगले बंदे के साथ। तो प्लीज़ मेरे साथ अगर तुमने रहना है तो तुम ऐसा सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले अपने बाप को मतलब कि दूर जाते हुए देखा है, लेकिन अभी मैं तुम्हें दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, जो मुझे सबसे अजीज़ चीज़ होती है, वो मुझसे छीन जाए तो मैं पागल हो जाता हूँ। क्योंकि मेरा बाप था वो भी मुझसे छीन गया था और वो मुझे ऐसे सजाएं देते, लेकिन वो यह चाहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो मेरे से दूर हो गए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो वो आगे से बेचारी रोती रहती है। वो कहती है कि इसकी मोहब्बत ऐसी कैसे क्या मोहब्बत है कि कभी ये कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, कभी मारने पे आ जाता है। तो वो बेचारी चुप करके इस बात सुनती रहती है। तो वो कहता है कि तुम मेरा साथ दोगी ना, मुझे ठीक करोगी ना। तो वो आगे से कहती है हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन प्लीज़ मैं जो कहूँगी वो आप करेंगे, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते तो फिर मैं क्या आपकी बात सुनूंगी। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ दोगी, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। वो कहती है हाँ मैं कभी नहीं छोड़कर तुम्हें जाऊँगी यहाँ से। मोबाइल जो होता है वो बचपन से ही मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन उसमें के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो उसका बाप होता है वो बिला वजह किसको बचपन से ही सजाएं वगैरह देता रहता है। जब भी कोई काम का बुरा करता है तो उसको कमरे में बंद कर देता है, कमरे में ऐसे बंद करता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा घंटे रोता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन चीखता चिल्लाता रहता है। वही उसके दिमाग में बस बचपन की होती हैं यादें और वो बसी रहती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो वैसी ही हरकतें करता रहता है। उसके अंदर कभी कोई रूप आ जाता है, कभी कोई रूप आ जाता है। अगर वो अच्छा सा नॉर्मल हालत में है तो एकदम से उसके साथ बुरा बुरा काम करने लग पड़ता है, कभी वो पेंटिंग करने लग पड़ता है, कभी कुछ बेरूपी के तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा रंग या रूप आ जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी जो माँ होती है वो उसकी शादी करती है। तो वो मैग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की होती है, उसके साथ शादी करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि इसके साथ क्या होता है। लेकिन वो जब पहले पहले तो 2-3 दिन अच्छा रहता है, दूसरे दिन वो कभी उसके साथ मतलब कि बहनों वाली बातें करने लग पड़ता है। किचन में आता है तो कभी पंजाबी बोलने लग पड़ता है, कभी कुछ करता है। तो वो कहती है पता नहीं इस मकाइल को क्या मसला है, क्या है? ऐसा तो नहीं,
2-3 दिन में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ये ऐसी बातें कर रहा है। तो वो उसकी माँ से पूछती है कैसे, वो कहते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं है, वो वैसे ही आपके साथ मजाक कर रहा है। तो लेकिन कभी वो गुस्से में आ जाता है तो वो कभी मतलब नॉर्मल हालत में हो जाता है। तो जब भी एक दफ़ा कमरे में आए तो एकदम उसको वो गले से पकड़ लेता है और आंखें बिल्कुल उसकी रेड हो जाती हैं। तो वो देखती है बस ये सारा मंजर, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रहूँगी। मिकाइल को पता नहीं क्या मसला है, क्या बीमारी है, लेकिन आप लोगों ने हमसे छिपाया गया, मैं इसके साथ कभी भी नहीं रहूँगी। तो वो आगे से उसकी सास समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एकदम नॉर्मल हालत में आ जाता है। ऐसे ही रोज़ कभी वो खाना बना रहा होता है तो उसके पास जाती है तो वो कहता है बहन क्या चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या है सब कुछ, कभी ये मुझे कुछ कहता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ बन जाता है और कभी कुछ बन जाता है, इसका क्या मसला क्या है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने घर जाके भी रोती है कि पता नहीं मिकाइल के साथ कैसा क्या मसला है जो मेरे साथ ऐसे करता है। लेकिन उसके घर वाले भी नहीं बताते। कभी उसको वॉशरूम में बंद करता है, वॉशरूम में बंद करके खुद इतना हंसता रहता है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मिकाइल दरवाज़ा खोलो, मिकाइल दरवाज़ा खोलो, लेकिन नहीं खोलता। ऊपर से उसकी बहन आती है, वो दरवाज़ा खोलती है और उसको डांटती है कि तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो, अगर उसके साथ नहीं रहना तो उसको वापस भेज दो। तो फिर थोड़ी देर बाद उसको खुद ही नॉर्मल हालत में आ जाता है और कहता है सॉरी करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता चलता कि मेरे साथ कैसा क्या हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारी बहुत उसके साथ आदत पड़ जाती है उसको। लेकिन बाद में वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि बचपन में मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की थी, मेरी जो सज़ाएँ देता था वही मेरे दिमाग से अब बातें नहीं निकलती। तो कभी मैं कुछ मेरे में आ जाता है और कभी कुछ में आ जाता है। तो मेरे पे कंट्रोल नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ अगले बंदे के साथ। तो प्लीज़ मेरे साथ अगर तुमने रहना है तो तुम ऐसा सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले अपने बाप को मतलब कि दूर जाते हुए देखा है, लेकिन अभी मैं तुम्हें दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, जो मुझे सबसे अजीज़ चीज़ होती है, वो मुझसे छीन जाए तो मैं पागल हो जाता हूँ। क्योंकि मेरा बाप था वो भी मुझसे छीन गया था और वो मुझे ऐसी सजाएँ देते, लेकिन वो यह चाहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो मेरे से दूर हो गए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो वो आगे से बेचारी रोती रहती है। वो कहती है कि इसकी मोहब्बत ऐसी कैसे क्या मोहब्बत है कि कभी ये कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, कभी मारने पे आ जाता है। तो वो बेचारी चुप करके इस बात सुनती रहती है। तो वो कहता है कि तुम मेरा साथ दोगी ना, मुझे ठीक करोगी ना। तो वो आगे से कहती है हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन प्लीज़ मैं जो कहूँगी वो आप करेंगे, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते तो फिर मैं क्या आपकी बात सुनूंगी। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ दोगी, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। वो कहती है हाँ मैं कभी नहीं छोड़कर तुम्हें जाऊँगी यहाँ से। मिकाइल जो होता है वो बचपन से ही मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन उसमें के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो उसका बाप होता है वो बिला वजह किसको बचपन से ही सजाएं वगैरह देता रहता है। जब भी कोई काम का बुरा करता है तो उसको कमरे में बंद कर देता है, कमरे में ऐसे बंद करता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा घंटे रोता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन चीखता चलाता रहता है। वही उसके दिमाग में बस बचपन की होती हैं यादें और वो बसी रहती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो वैसी ही हरकतें करता रहता है। उसके अंदर कभी कोई रूप आ जाता है, कभी कोई रूप आ जाता है। अगर वो अच्छा सा नॉर्मल हालत में है तो एकदम से उसके साथ बुरा बुरा काम करने लग पड़ता है, कभी वो पेंटिंग करने लग पड़ता है, कभी कुछ बेरुपये के तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा रंग या रूप आ जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी जो माँ होती है वो उसकी शादी करती है। तो वो मैग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की होती है, उसके साथ शादी करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि इसके साथ क्या होता है। लेकिन वो जब पहले तो 2-3 दिन अच्छा रहता है, दूसरे दिन वो कभी उसके साथ मतलब कि बहनों वाली बातें करने लग पड़ता है। किचन में आता है तो कभी पंजाबी बोलने लग पड़ता है, कभी कुछ करता है। तो वो कहती है पता नहीं इस मिकाइल को क्या मसला है, क्या है ऐसा तो नहीं, 2-3 दिन में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ये ऐसी बातें कर रहा है। तो वो उसकी माँ से पूछती है कैसे, वो कहते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं है, वो वैसे ही आपके साथ मजाक कर रहा है। तो लेकिन कभी वो गुस्से में आ जाता है तो वो कभी मतलब नॉर्मल हालत में हो जाता है। तो जब भी एक दफ़ा कमरे में आए तो एकदम उसको वो गले से पकड़ लेता है और आंखें बिल्कुल उसकी रेड हो जाती हैं। तो वो देखती है बस ये सारा मंजर, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रहूँगी। मिकाइल को पता नहीं क्या मसला है, क्या बीमारी है, लेकिन आप लोगों ने हमसे छिपाया गया, मैं इसके साथ कभी भी नहीं रहूँगी। तो वो आगे से उसकी सास समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एकदम नॉर्मल हालत में आ जाता है। ऐसे ही रोज़ कभी वो खाना बना रहा होता है तो उसके पास जाती है तो वो कहता है बहन क्या चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या है सब कुछ, कभी ये मुझे कुछ कहता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ बन जाता है और